Yan po yung kanal ng Taiwan, guys. Nakikita nyo ba? Napakalaki, napakalawak. Kanal pa lang yan, ha? Kanal ng Taiwan. Ayan, Winsong University of Languages. Yan ang school na yan, napakalaki. Yan, school ng Winsong. Winsong University School. University of Languages. Guys, ayaw ko nang tumawid kasi ayun na yung amin, guys. Malapit na. Yun yung dalawang